Chào mọi người, video này mình sẽ luyện tập về phần thử thách xoắn lưới tongue twister và các đoạn thoại ngắn short conversation. Phần đầu tiên ta sẽ học về phần thử thách xoắn lưới tongue twister. Và câu đầu tiên, number 1. Where is your yellow uniform? Number 2. You said yes yesterday. Number 3. You used to be young in years. Và phần tiếp theo là sẽ học về phần các đoạn thoại ngắn short conversation. Ta có đoạn thoại đầu tiên. Number 1. I'm sorry. Don't be mad at me. You're crazy. Đó là số 2. Number 2. Ouch. That hurt. Your cat is crazy. Oops. Are you okay? Number 3. How old is your daughter? She is 5 years old. Number 4. I love you so much. Will you marry me? Please say yes. Of course. Yes, I love you so much too. Number 5. How old is she? She's only 2 months old. She is young. She is so cute. Number 6. Do you want to me get anything from the shop? It's okay. I went shopping yesterday. Number 7. Could you do me a favor and take my son to school? Okay. Where is he? He's in his room. He's putting on his uniform. Number 8. Which school are you at? I study at Harvard University.